dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Требовая задача решена. Есть достигаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта. Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev.
Awak helikopter KA-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit Grup Tempur Utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malie Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit Grup Tempur Barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, dikata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо
не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September. Lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel.
дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрельбовая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта. Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian.
Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HIMARS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya.
Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Very good.
Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September. Lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен.
старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта. Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiyivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit Grup Tempur Utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit Grup Tempur Barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою,
неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia.
Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September. Lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть достигаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп.
Включить цепи старта. Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimeter Dut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit Grup Tempur Utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malie Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit Grup Tempur Barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Gratsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пеленг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiyivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimeter Dut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit Grup Tempur Utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit Grup Tempur Barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimeter Dut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Gratsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пеленг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiyivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть достигаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit Grup Tempur Utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit Grup Tempur Barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, dikata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang Angkatan Laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustюг dan Gratsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пеленг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiyivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть достигаемость цели. ГП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit Grup Tempur Utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit Grup Tempur Barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, dikata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustюг dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HIMARS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Gratsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пеленг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть достигаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimeter Dut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, dikata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustюг dan Gradsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiyivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть достигаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimeter Dut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, dikata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang Angkatan Laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustyug dan Graz Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Требовая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HIMARS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustyug dan Gratsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiyivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть достигаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimeter Dut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada Laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada Laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustyug dan Grad Sviaz, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая выше. Вторая выше. Третья выше. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включи цепи старта. Цепи старта включены. Стрельба безопасна.
Принял. Третий старт. Есть старт! Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank,
16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit Grup Tempur Utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit Grup Tempur Barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HMLRS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimer Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, kata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodons, korvet rudal Veliki Ustyug dan Gratsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Требовая задача решена. Есть досягаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shimkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik hancur total. Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HIMARS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз
переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики, вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання, кожен день – це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Pasukan pencarian dan serangan Angkatan Laut Armada Utara Rusia menangkis serangan udara musuh tiruan di perairan Laut Barents selama latihan Pos Komando Strategis Ocean 2024. Kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov dan fregat Admiral Golovko beroperasi sebagai elemen dari kelompok aksi permukaan. Jet tempur kapal Su-33 dan MiG-29K dilibatkan sebagai musuh tiruan yang bertempur melawan kapal-kapal tersebut. Mereka meniru serangan terhadap kapal-kapal tersebut dari ketinggian dan arah yang berbeda. Dalam menjalankan tugas pertahanan udara, unit tempur radioteknis dan rudal artileri di atas kapal berlatih kerjasama dalam mendeteksi, mengidentifikasi target, melacaknya dengan sarana radioteknis, dan menghancurkannya. Kapal penjelajah rudal tersebut menggunakan rudal permukaan ke udara Ford yang diluncurkan dari laut dengan peluncuran elektronik ke pesawat yang mensimulasikan serangan udara. Baterai Rusia yang terdiri dari senjata Angkatan Laut AK-130 multikaliber dan sistem senjata jarak dekat AK-630 terlibat dalam simulasi ancaman udara. Fregat tersebut menembakkan sistem artileri A-192M, sistem senjata jarak dekat Palash, dan sistem rudal pertahanan udara Polimen Terdut ke target udara simulasi. Lebih dari 30 kapal tempur dan kapal perang armada laut Kaspia Rusia berpartisipasi dalam latihan Ocean 2024. Ini salah satu latihan perang angkatan laut skala besar Rusia. Sebagai bagian dari latihan strategis Ocean 2024, kapal-kapal dari armada laut Kaspia telah turun ke laut untuk berlatih melenyapkan target permukaan dan udara musuh, dikata Kementerian Pertahanan Rusia 10 September.
lebih dari 30 kapal perang, termasuk fregat Dagestan, kapal artileri kecil Astrakhan dan Volgodonsk, korvet rudal Veliki Ustyug dan Gratsvias, serta kapal pendukung akan mengambil bagian dalam satu episode manuver di Laut Kaspia, kementerian tersebut menjelaskan. Kru Angkatan Laut akan melakukan sekitar 200 latihan tempur, menggunakan dudukan senjata A-1901 Universal dan AK-306, di 3 lapangan Angkatan Laut di Laut Kaspia, tambah kementerian tersebut. Latihan ini, yang dilaksanakan di Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik, melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, lebih dari 120 pesawat tempur dan helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, sekitar 7.000 persenjataan, peralatan militer dan khusus, serta lebih dari 90.000 personel. Цель морская, групповая, пелинг 129,8, дистанция 109 километров. Данные по цели приняты. Стрелковая задача решена. Есть достигаемость цели. КП-2, залп. Есть. Первая вышла. Вторая вышла. Третья вышла. Ракеты в воздухе, залп произведен. К старту готов. Есть. Управление залпом. Есть задействовать залп. Включить цепи старта.
Цепи старта включены. Стрельба безопасна. Принял. Третий старт. Есть старт. Helikopter tempur Rusia Ka-52M menyerang personel dan peralatan Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan mengakibatkan korban jiwa pasukan Kiev. Awak helikopter Ka-52M telah menyerang personel dan peralatan militer Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dengan menggunakan sarana penerbangan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 11 September. Serangan Rusia dilakukan dengan rudal udara ke udara terhadap target pengintaian musuh. Menurut laporan, personel dan peralatan militer Ukraina hancur. Jumlah korban personel Volodymyr Zelensky belum dihitung. Klaim Rusia ini belum diverifikasi secara independen. Dalam 24 jam terakhir, 131 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri angkatan bersenjata Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan rudal anti-pesawat, menghantam pos kendali, 8 sistem artileri, sebuah perangkat peperangan elektronik dan satu lainnya objek penting pasukan Rusia. Ada 13 serangan Rusia di arah Kupiansk. Pasukan pertahanan Rusia menghentikan serangan Rusia di dekat Shinkivka, Lushkivka, Lozova dan Petropavlivka. Di arah Limansky, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 20 serangan Rusia di wilayah Druzhlyubivka, Verdochlibovo, Nevsky, Makiivka, Novosadavo, dan Torsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman pekerjaan tempur Brigade Mekanis terpisah ke-30 menghancurkan posisi Rusia di garis depan. Konflik Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Tentara Rusia mendekati Seversk untuk meningkatkan jangkauan senjata jarak jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan pakar militer Andrei Marochko mencatat bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Prajurit Rusia telah maju menuju Seversk di Republik Rakyat Donetsk, DPR, selama beberapa hari terakhir, yang akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan senjata yang dapat mereka gunakan, kata Andrei Marochko dilansir kantor berita Rusia TASS. Selama beberapa hari, pasukan kami maju menuju pemukiman Seversk. Dengan demikian, jarak antara musuh dan posisi terdepan kami telah berkurang, kata pakar tersebut. Marochko menambahkan bahwa perkembangan ini akan memungkinkan pasukan Rusia untuk meningkatkan tekanan pada musuh dan memperluas jangkauan senjata yang digunakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 11 September, militer Rusia total kehilangan 628.930 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.642 tank, 16.938 kendaraan tempur lapis baja, 24.388 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.936 sistem artileri, 1.182 sistem roket peluncur ganda, 943 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.990 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut Galitsinovka, Grigorovka, Krasnogorovka, dan Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, DPR, dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan resmi militer resmi 11 September 2024. Di arah Lipsy dan Volchansk, unit-unit grup tempur utara Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Serangan Udara ke-92 Ukraina, Brigade Marinir ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 dan ke-125 di sekitar Malye Prohody, Grafskoye, dan Volchansky Hutora di wilayah Kharkov. Tentara Ukraina telah kehilangan hingga 215 tentara, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Sementara unit-unit grup tempur barat Rusia meningkatkan posisi strategis dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras pada Brigade Mekanis ke-14, ke-31, ke-44, dan ke-116 Ukraina serta Brigade Penyerang ke-3, Brigade Pertahanan Teritorial ke-110, ke-114, dan ke-119, dan Brigade ke-12 Pasukan Khusus Azov. Kerugian personel Ukraina berjumlah 530 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 13 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda Grad, howitzer M777 155 mm buatan AS, howitzer D20 152 mm, senjata artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, dan 2 howitzer L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan dan